Joseph como... Gloria a Dios por eso, amén. Estamos entonces, vamos a seguir con nuestra serie en el libro de Romanos. Hoy vamos a estar en el capítulo 7. Si usted recuerda, la semana pasada terminamos el capítulo 6 y hablamos de tres cosas principales. Una de las cosas que decíamos es que no podemos, definitivamente no podemos seguir siendo esclavos del pecado. También dijimos que la razón por la que no podemos seguir siendo esclavos del pecado es porque precisamente ahora somos esclavos de Dios. Y terminamos diciendo que cuando la paga del pecado, la paga que produce el pecado es muerte, la dádiva, el regalo, el don que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que entramos en el capítulo 7, vamos a leer los primeros 3 versículos de Romanos 7, amén. Nueva traducción viviente dice: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Chapter 7, verses 1 through 3 says, "Now, dear brothers and sisters, you who are familiar with the law, don't you know that the law applies only while the person is living? For example, when a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. But if he dies, the law of marriage no longer applies to her. So while her husband is alive, she would be committing adultery if she married another man. But if her husband dies, she is free from that law and does not commit adultery when she remarries." Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. God, we give you thanks for your word. Te pedimos que la bendigas y que tú nos bendigas a través de ella. We ask that you bless it and that you bless us through it. Gracias por cada hermano y cada hermana que está aquí en este día. Thank you for every brother and sister that's here tonight with us. Que tú nos bendigas y no nos permitas salir de aquí de la misma manera como entramos. And that you bless us and that you don't allow us to leave the same way that we entered this building. Señor, ayúdanos a predicarla como tú la quieres predicada. And God, help us to preach the way that you want it preached. Y que la podamos recibir según tú quieres que la recibamos. And that we receive it according to the way that you want us to receive it. En Cristo Jesús es que oramos. And God, in Jesus we hope. We pray. We pray. Y decimos, Amen. Ok, entonces lo primero, hay 3 cosas que quiero decirle. Lo primero es que la ley solamente aplica a aquellos que están bajo la ley. So I want to say 3 things today, and the first thing I want to say is that the law only applies to people that are alive. ¿A quién, miremos primero, a quién le está hablando Pablo en esta porción de su carta? And right in this first part, who do we see that Paul is speaking to? ¿Quién sabe a quién le está hablando Pablo? Who knows who Paul is speaking to? ¿A quiénes? A los romanos, pero ¿a quiénes dentro de la iglesia de Roma? A los judíos. ¿Y cómo sabemos? ¿Y cómo sabemos que le está hablando a los judíos? And how do we know that he's speaking to the Jews? Porque dice bajo la ley, los que están bajo la ley. Okay, miren lo que dice. They're saying because it's under the law. Le dice ustedes que conocen la ley. And it says you who are under the law. Mire que recordemos que los gentiles que se convertían al cristianismo Remember that the Gentiles
Say that again. Los gentiles que se convertían al cristianismo, The Gentiles that converted to Christianity, aunque quizás conocían acerca de la ley, even though they might have known about the law, por lo que miraban que los judíos hacían y cómo ellos vivían y cómo se comportaban, because they saw how the Jews were living and behaving and acting. ellos no eran instruidos propiamente en la ley. They weren't instructed and they weren't living. Y Pablo dice, ustedes que conocen la ley. And Paul says, you who know the law. Ahora, Pablo usa un ejemplo para explicarnos que la ley solamente aplica a una persona mientras está viva. And Paul gave us an example to show us that the law only applies to people that are alive. Mire que realmente nadie puede obligar o demandar que un muerto se sujete a la ley. And realistically, nobody can subjugate or obligate somebody who's dead to follow the law. ¿Estamos de acuerdo con eso? Are we agreeing with that? Yo sé que usted se va a asustar por lo que voy a decir porque no hay de esa gente aquí. I know that you're going to get a little bit afraid about what I'm going to say because there's not a lot of us here. Pero cuando hay gente que cuando alguien se muere, There's people that when somebody dies, van y se lamentan aunque no sea su familiar. they go and they grieve over that person even if they don't really know them. Y la razón que se lamentan no es tanto por la pérdida humana de esa persona, And the reason that they're grieving is not really over the loss of that person. no es tanto porque esa persona se duele o se siente o ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Se siente con el dolor de los familiares, And they're not even like really grieving over the fact that they're feeling what the family is feeling. sino es porque el muertito les debía dinero. They're upset because the dead person owes them money. Usted se ríe, mi hermano, pero ha pasado más comúnmente de lo que usted piensa. Estoy casada. But he's not joking, it's true. People like really cry. It's like, oh, they owe me money and now they're dead, they can't give it to me. ¿Y ahora cómo le cobro? And how do I charge them? ¿Ok? Usted no puede demandar ese pago del muerto porque el muertito ya se fue. Yeah, you can't even charge them because they're gone. Pablo da un ejemplo cuando dice que una mujer casada, una mujer que se casa, Paul gives an example when a woman gets married, las leyes del matrimonio ahora se aplican a esa mujer. the laws of marriage, they apply to her now. Mire que esas leyes no se aplicaban a ella antes de estar casada, ¿cierto? And the laws of marriage, they didn't apply to her before she was married. Pero si el marido muere, But if her husband dies, esas leyes ahora dejan entonces de aplicarle a ella, the laws now stop applying to her because she's not married. porque ellas no aplican a ella. Why don't they apply to her? Simple y sencillamente porque ya no tiene marido, ya no está casada. Simply and sincerely because she doesn't have a husband anymore. She's not married. Mire que Pablo pudo haber dicho, bueno, si una mujer se divorcia de su marido, Paul could have said like, oh, if a woman divorces her husband, pero sabemos que la Biblia no promueve el divorcio. but we know that the Bible doesn't promote divorce. Sabemos que hay razones legítimas por las que una persona se puede divorciar. But we do know that there are legitimate reasons to divorce somebody. Pero hablando de esto, But speaking of that, no venga a donde el pastor diciendo, pastor, es que mire, yo ya no siento mariposas en mi estómago. speaking of that, don't come to him saying, oh, well, I don't feel butterflies in my stomach anymore. Pastor, mire que este hombre ya no se mira como se miraba antes, ahora está calvo, está panzón, ya no es como antes, pastor. Don't come to him saying like, oh, he doesn't look like he used to, he's not fat, like he's just got a belly, all of that. Don't come to him. Le tengo una mala noticia. I have bad news. Esas no son razones legítimas para divorciarse. That's not legitimate reasons to divorce somebody. Entonces Pablo dice, mire, si la casada, estando bajo las leyes del matrimonio, So Paul says, if the married lady is under the laws of marriage, va y se mete con otro hombre que no es su marido, and then she goes and gets with a man that's not her husband, entonces esa mujer está adulterando, esa mujer está pecando. then that woman, she's an adulterer and she's sinning. Pero si el esposo muere, But if her husband dies, la mujer queda libre de la ley a la que están sujetas las demás casadas. the lady is now free from the law because she's no longer married. Ahora, hablando de eso también, Now speaking of that, y esto va para las mujeres porque Pablo está hablando de una mujer, le está poniendo el ejemplo de una mujer. so it's going to apply to women because that's what Paul gave the example of a married woman. ¿Cuántas mujeres aquí aman a sus maridos? How Levanta many su mano. married women love their husbands?
Más respeto. Perdón, no le vi las manos a las mujeres que aman a su marido, ¿ok? Amén. ¿Ok? Cuando su marido hace algo que a usted no le gusta o que a usted le incomoda, If your husband does something that you don't like or makes you uncomfortable, no sea de las que diga, Señor, llévatelo o te lo mando. you don't go say, God, bring him to you or I'm going to send him to you. Porque entonces, mi hermano, usted, mi hermana, se va a meter en problemas con la ley. Otherwise, you're going to, get into problems with the law. Si a usted le pasa eso muy constantemente, mejor busque consejería matrimonial. And if you realistically are going through that, it's better to, get marriage counseling. Entonces Pablo usa este ejemplo para decirle a los romanos que la ley aplica solamente a aquellos que viven bajo la ley. And Paul gave that example just to show that the law only applies to people that are under the law. Miren lo que dice el versículo 4, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Romans 7:4 says, So my dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law, you died with Christ, and now you are united with the one who raised, the one who was raised from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. Dígale a la persona que tiene al lado, mi hermano, hemos muerto al poder de la ley. Say to the person to the right of you, we're dead under the law. We're dead to the law. Ahora, yo sé que aquí a mucha gente no le gusta hablar de muerte, And I know a lot of people here don't like to speak about death, pero esta es una buena muerte, esta muerte usted sí la quiere. but this is a good death. This is a death that you're going to want. Porque dice, hemos muerto al poder de la ley. Because it says that we're dead to the power of sin. ¿Y cuál es el poder de la ley? Oh, what is the power of the law? La ley tiene el poder de condenarle a usted y condenarme a mí por el pecado que hemos cometido. And the law has the power to condemn us for the sins that we've committed. Y la manera que la ley condena es una condenación sin lugar a la gracia. And the way that the law condemns us is like a punishment that there is no grace in it. Si usted está condenado por la ley, hasta ahí nomás llegó. If you're what? Y si usted está condenado por la ley, hasta ahí nomás llegó. If you're condemned by the law, hasta ahí no llegó. Then you're done. Then you're done. Sin embargo, dice mis hermanos, la Escritura nos enseña Nevertheless, the scriptures teach us que cuando morimos con Cristo, when we die with Christ, cuando recibimos por fe when we receive by faith el don, el regalo, la dádiva que Dios nos da a través de Cristo Jesús, the gift that God gives us through Jesus Christ. entonces porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario tomando su lugar y el mío, And when Jesus died on the cross, taking your place and mine, entonces usted y yo, then you and I, juntamente con Cristo, together with Christ, hemos muerto al pecado. we've died to sin. A menos que usted elija lo contrario, And even if you choose the opposite, or unless you choose the unless you opposite, choose the opposite, el pecado ya no tiene tampoco poder sobre usted. yeah, so unless you choose the opposite, sin has no power over us. ¿Entendemos esto? Do we understand that? A menos que usted elija lo contrario, Unless you choose the opposite, el pecado ya no tiene autoridad sobre su vida. sin has no authority over our lives. ¿Ok? Y entonces entendemos de la predicación de la semana pasada, el mensaje de la semana pasada, cuando Pablo dijo, ustedes tienen que escoger a quién van a servir, ustedes tienen que escoger a quién van a obedecer. So this reminds us of what we learned last Sunday when Paul said that we have to decide who we're going to choose. We have to make a decision. Y porque Jesús nos ha libertado, And because Jesus has freed us, su palabra nos da dirección, His word gives us direction. el Espíritu Santo nos da poder, nos revela la voluntad de Dios, The Holy Spirit gives us power and it reveals the will of God. nos da dominio propio It gives us self-control. y nos da el poder y la oportunidad de apartarnos del pecado. And the Holy Spirit gives us power and opportunity to separate ourselves from sin. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos da todo eso? How
How many of us know that the Holy Spirit does all of that? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la que dirige nuestras vidas? How many of us know that the Word of God is what directs our lives? Y entonces no solamente morimos al poder de la ley, sino que también morimos al poder del pecado. And not only do we die to the power of sin, we also die to the power of the law. Y entonces la ley ya no puede condenarnos. And so the law can no longer condemn us. ¿Todo por qué? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí. And why? Because of the work that Jesus Christ did on the cross for you and me. Por eso Pablo dice en Gálatas 2, versículos del 19 al 21, And for that reason, Paul says in Galatians 2:19 to 21, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. in Galatians 2:19 and 21 says, For when I tried to keep the law, it condemned me, so I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements, so that I might live for God. My old self has been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless, for if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Entonces, mire, lo que sacamos de esta porción, lo primero es que la ley solamente aplica a aquellos que viven bajo la ley. And if we would take anything out of this passage, it's that the law only applies to those that live under the law. Lo segundo es que hemos muerto, usted y yo, mi hermano, hemos muerto al poder de la ley. And the other thing is that we have died to the power of the law. Y lo tercero es que gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hay en nuestras vidas un marcado antes y un después. And the other thing is that because if we have Jesus Christ as our Lord and Savior, we've been marked with a before and an after. Mira lo que dice Romanos 7, versículos 5 y 6. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora fuimos libertados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos vivir, podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Romans 7, 5 and 6 says, When we were controlled by our old nature, sinful desires were at work within us, and the law aroused these evil desires that produced a harvest of sinful deeds, resulting in death. But now, say with me, but now, we have been released from the law, for we died to it, and are no longer captive to its power. Now we can serve God, not in the old way of obeying the letter of the law, but in the new way of living in the Spirit. Hay un marcado antes y un después. There's a clear mark of before and after. Mire, Pablo nos dice que cuando éramos hijos del diablo, cuando andábamos alejados del Señor, Paul says to us that when we were children of Satan and when we were far from God, vivíamos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. we lived accordingly, or we were controlled by our sinful nature. Y esto no quiere necesariamente decir, mi hermano, que usted andaba robando, violando y matando. And that doesn't mean that we were out there, robbing, raping, killing. Esto quiere decir simplemente que sus deseos eran pecaminosos y esos deseos actuaban dentro de usted y actuaban dentro de mí. It just means that our desires were sinful, and our sinful desires acted through me and through you. Y entonces Pablo dice que la ley despertaba y traía a la luz esos malos deseos. And it means that the law just woke up in us, that helped us see that those desires were bad. Y esos deseos nos llevaban a actuar. And that those desires made us act a certain way. Y esas acciones nos llevaban a la And muerte. those actions brought us to death. Porque esa es la manera como ese proceso trabaja. And because that's the matter that those things were. Primero lo pienso,
First it's a thought, luego lo hago, and then I do y it, esas acciones pecaminosas me llevan a la muerte. and then those sinful actions bring me to death. Pablo dice, ahora podemos servir a Dios. And Paul says, now we can serve God. Hay un antes y un después. Antes vivíamos apresados por el pecado, vivíamos condenados por la ley. Paul says there's a before and after, and before we were living under the pressure of the law, we were behaving in a sinful way. Pero ahora, dice Pablo, But now, fuimos liberados de la ley. we were freed from the law. ¿Por qué? Porque morimos a la ley. Because we died to the law. Porque ya no estamos presos por su poder condenatorio. We're not like crushed by its condemning power. Ahora podemos servir a Dios. And now we can serve God. No de acuerdo a la ley. No, not according to the law. Y porque recuerde que cuando se sirve a Dios bajo la ley, Because remember, when we serve God under the law, aunque usted haga su mejor esfuerzo, even if you give your best effort, nunca va a ser lo suficientemente bueno para agradar al estándar de Dios. it's never going to be good enough to meet or please the standard of God. Amén. Amen. Ya no estamos bajo la ley, ya no vivimos ni servimos a Dios bajo la ley, sino que lo hacemos bajo el Espíritu de Dios. We're not under the law anymore. We don't serve God under the law. We serve God under the Spirit, the power of the Holy Spirit. Pablo dice, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. The last part of verse 6. The last line of verse 6. Paul says that now we can serve God not in the old way of obeying the letter of the law, but in the new way of living in the Spirit. Viviendo en el Espíritu. Living in the Spirit. ¿Quién sabe qué es vivir en el Espíritu? Who knows what that means to live in the Spirit? Yo quiero que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 5. And I want to invite you to just come with me to Ephesians chapter 5. Y es una porción larga, del 1 al 20, la vamos a leer en porciones. It's a very long section, so we're going to read it in small sections. Ponga mucha atención, dice, por lo tanto, versículos 1 y 2, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. So we're going to read it in verses 1 and 2. It says, imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loves us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Recuerda, estamos hablando de qué es lo que significa vivir en el Espíritu. And remember, we're talking about what does it mean to live in the Spirit. Versículo 3 al 5 de Efesios 5 dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, diga conmigo en cambio. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Si vamos al libro de los Hechos, 3-5 says, let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Such sins have no place among God's people. Obscene stories, foolish talk, and coarse jokes, these are not for you. Instead, say with me instead, let there be thankfulness to God. You can be sure that no immoral, impure, or greedy person will inherit the kingdom of Christ and of God. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Mire, versículo 6 al 9 dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora, diga conmigo, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas.
And 6 through 9 says, don't be fooled by those who try to excuse these sins, for the anger of God will fall on all who disobey him. Don't participate in the things these people do. For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of the light. For this light within you produces only what is good and right and true. Versículos 10 al 14. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? And verses 10 through 14 tell you what it means to live in the Spirit. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Diga conmigo, averigua bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. 10-14 says, carefully determine what pleases the Lord. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. It is shameful to even talk about the things that ungodly people do in secret. But their evil intentions will be exposed when the light shines on them. For the light makes everything visible. This is why it is said, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Versículos 15 al 20. Verses 15 to 20. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? What does it mean to live in the Spirit? Escuchen lo que dice. Así que tengan cuidado de cómo viven. Dígale a la persona que tiene al lado, ten cuidado como tú vives. Pero como que usted lo cree lo que está diciendo. Say it like you mean it. No es para que le grite a la esposa. It's not to yell at your wife. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Versículo 20, escuchen bien. Y den gracias a Dios por todo. A Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verses 15 and 20 says, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs amongst yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Mire que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. And Paul says that we're no longer under the law. Más bien estamos muertos a la ley, estamos libres de la ley. Even better, we're dead to the law, we're free from the law. Y que nos dice que es necesario que usted y yo vivamos en el Espíritu. And he says it's necessary that you and I live in the Spirit. Y cuando vamos a Efesios capítulo 5 nos da una buena y clara idea de lo que significa vivir en el And Espíritu. when we go to Ephesians chapter 5, it gives us a very clear explanation of what it means to live in the Spirit. Vivir en el Espíritu significa vivir en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. To live in the Spirit means to live in God. And why? Because the Holy Spirit is God. Vivir en el Espíritu significa que tenemos una relación cercana con el Dios que nos salvó. To live in the Spirit means that we have a close relationship with the God who saved us. Significa que somos guiados por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en todo lo que hacemos. And it means that we're guided by the Holy Spirit and guided by the Word of God in everything that we do. Significa que vivimos buscando agradar a Dios y hacer su voluntad. It means that we're living trying to please God and we're looking to serve in His will. Vivir en el Espíritu significa, mis hermanos, que vivimos en santidad. And to live in the Spirit means that we're living in holiness. Esto es apartados del pecado
And this is away from anything God calls sin. y consagrados para Dios y su servicio. And consecrated to God and dedicated to His service. Vivir en el Espíritu To live in the Spirit. significa que vivimos una vida en agradecimiento a Dios. To live in the Spirit means that we're living a life in gratitude towards God. Y esto no quiere decir que nosotros a cada rato decimos gracias Señor, gracias a Dios. Sí, es bueno expresar de esa manera con palabras nuestro agradecimiento a Dios. And it doesn't mean that, living like in gratitude doesn't mean that you're just thanking God from time to time. It means, Vivir en el Espíritu, vivir en agradecimiento a Dios, to live in the Spirit and to live in gratitude towards God. significa que usted y yo vivimos It means that you and I una vida que da testimonio de que estamos agradecidos con Dios. live a life that is a testimony of gratitude towards God. Una vida que le muestra al mundo que realmente hay gratitud con el Dios que me ama en mi corazón. We live a life that shows to the world that Jesus or God is in my heart and He loves me. Ya no más vivimos bajo la ley, We don't live under the law. ahora vivimos en el Espíritu del Señor. Now we live in the Holy Spirit, the Spirit of the Lord. Señor, te damos gracias por tu palabra. God, we give you thanks for your word. Gracias, Señor, por libertarnos Thank you, God, for freeing us. de la muerte y de la condenación. Freeing us from death and from condemnation. De ese, Señor, esa carga que era tan pesada. Esa carga que era tan pesada. That load that was so heavy. Que no podíamos con ella. And we couldn't carry that load. Señor, tú la llevaste a la cruz del Calvario God, you carried that load to the cross of Calvary. y pagaste nuestras culpas. And you paid our debt. Y a la muerte, Señor, And to death, God, tú venciste. you conquered. Cumpliste la ley a perfección. You fulfilled the law perfectly. Y porque tú lo hiciste, nosotros no tenemos que hacerlo. And because you did it, we don't have to do it. Y tú nos has dado libertad. And you've given us freedom. Y te pedimos And we ask you. que nos ayudes a vivir en esa libertad. And we ask you to help us live in that freedom. De manera que te honremos a ti. In a way that we are honoring Y you. que nuestra vida traiga gloria a tu santo nombre. And that our lives bring glory to your holy name. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Decimos We say. amén y amén. ¿Cuántos? Ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Acts 11:19 through 26. Now those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. News of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. ¿Qué hubiese pasado
What would have happened si la iglesia de Jerusalén no respondía a los reportes de lo que pasaba en Antioquía? if the church in Jerusalem had not responded to the reports that they were receiving of what was happening in Antioch? Sin embargo, responden However, they responded, y Bernabé decide ir. and Barnabas decided to go. Esa es la primera forma en la que nosotros como comunidad respondemos, That is the first way in which us as community can respond. encontrando quiénes de nosotros están recibiendo ese llamado del Espíritu Santo Finding who amongst us are receiving that calling from the Holy Spirit. y como iglesia apoyándolos a ir. And as a church, we can help them and support them. Y si seguimos leyendo más adelante lo que nos relatan Hechos 13, 14 y siguiendo por el libro, And if we continue reading in Acts chapter 13, 14, and 15, and on, nos damos cuenta que de aquí nace el primer viaje misionero de Pablo. we notice that from this scene is where the first missionary trip of Paul is started. Y junto a Bernabé fueron a Chipre, And with Barnabas, they went to Cyprus, Antioquía, Antioch, en lo que hoy es Turquía, in what is today Turkey, Iconio y Listra, Iconium, and Lystra. y regresando finalmente, pasando por Antioquía en Siria y regresando finalmente de vuelta a Antioquía. And they went back the same route that they took and went back to Antioch. Y ese fue el primero de 4 viajes misioneros que Pablo realizó. And this was the first of 4 missionary trips that Paul made. La segunda forma en la que como comunidad podemos responder The second way in which, as a community, we can respond, la encontramos en Hechos 16, we find it in Acts 16, versículos 14 y 15. verses 14 and 15. Y recapitulando ahí está el versículo. Recapitulando, podemos ir y apoyar a los que van. In a way of summary, we can go and help those who are going. Y ahora estamos viendo cómo podemos ayudar directamente. And now we're going to see how we can help directly. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba el Señor, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. It says, one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my home. And she persuaded us. Y me recuerda un poco la situación que estoy viviendo ahorita en la casa de la familia Ford, cómo me han acogido en este par de días. And this reminds me of the situation that I'm experiencing right now in the family, in the house of the Ford family, how they have welcomed me and shown their hospitality. Y no es más que un cristiano respondiendo a la necesidad misionera de otro cristiano. And it's not just a Christian family responding to the missionary situation of another Christian. Y vemos otro ejemplo en el libro de los Filipenses, capítulo 4. And we may find another example in the letter to Philippians chapter 4. Versículos 15 al 16. Verses 15 and 16. Creo que lo leo por acá. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, bueno, y ustedes mismos filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica
enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Este es Pablo reconociendo a los filipenses su apoyo en múltiples momentos de su viaje misionero. In Philippians 4:15 and 16, we find Paul recognizing the aid that the church in Philippi provided to them, and he says to them in his letter, "Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need." Y como decía, esto es realmente Pablo reconociendo el apoyo de los filipenses en distintos momentos de sus misiones. And this, and as I said before, this is just Paul recognizing the help and support that the Philippians provided to him in different times in his ministry. Entonces, como comunidad de iglesia, podemos responder cubriendo la necesidad de las personas que van a predicar el evangelio. So as a church community, we can respond by providing for the needs of those who are going out to preach the gospel. Proveyendo un techo, comida We can provide a roof, food, o finanzas directamente como hicieron los filipenses. or finances directly to the missionary as the Philippians did. Al final de cuentas, todos tenemos la responsabilidad de comunidad At the end of the day, we all have a responsibility as a community y la oportunidad de orar por las personas que van a los lugares donde nosotros no vamos a predicar el evangelio. and the opportunity to pray for those who are going to communities and places where we don't go, and they go to preach the gospel. Y todos tenemos la oportunidad también de apoyar a suplir las necesidades de otras iglesias en plantación, de otras personas que van a un lugar a predicar el evangelio. And we also have the responsibility to aid those who are going to different places to plant a church or just to preach the gospel. Pero más importante, But above all, todos nosotros tenemos la responsabilidad, si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y nos consideramos discípulos de Cristo, we all have the responsibility, if we consider to be Christians and we have the Holy Spirit in our hearts, de testificar la verdad de quien Jesús realmente es. to testify the truth about who Jesus truly is. Porque el poder del Espíritu Santo Because the power of the Holy Spirit es darles a ustedes las palabras is to give you the words en los momentos que no creían tenerlas. in the moments that you didn't believe you had them. Es comisionar a hombres que no tienen educación It's to commission men who did not have the education para que tengan la capacidad de mostrarle a las demás personas quién Él es. So that they can have the capacity to show and share with other people who Jesus is. Para darle un giro de vida a un hombre como Pablo, que perseguía a cristianos, So that they can turn their lives around just as Paul did when he was persecuting Christians. para ir ahora a ganarlos. To go now and win souls for Jesus. Y el reto que les quiero dejar esta mañana And the challenge that I want to leave with you this morning es que se respondan cuál de las tres ustedes pueden hacer. is that you answer which of the three you can do. ¿Cuándo van a orar y por quién van a orar para esparcir el evangelio? When you're going to pray and for whom you're going to pray to expand the gospel. ¿Qué necesidades ven ustedes en esas personas que necesitan suplir? What needs you see in those persons that we need to supply for them? ¿Y quiénes de ustedes están sintiendo una convicción en el Espíritu Santo para ir y hacerlo? And who amongst us is feeling the calling and conviction from the Holy Spirit so that we can go and do the same thing those missionaries are doing? Y debemos entender que todo lo que hemos leído And we must understand that everything we have read no es más que el fruto is just the fruit que el Espíritu Santo le permitió a la iglesia that the Holy Spirit allowed the church para cumplir con la gran comisión que Él ya les había dado. so that they can fulfill the great commission that He had given them. Porque de lo contrario, Because on the contrary, yo no estaría aquí. I wouldn't be here. Y créanme que viví con mucho gozo I live with much rejoice
el poder viajar hasta acá a pesar de las dificultades. to travel here despite all the difficulties I had. Y estoy seguro que si no tuviese al Espíritu Santo en mi vida, And I'm sure that if I didn't have the Holy Spirit in my life, me hubiese peleado con la persona en el counter de la aerolínea I would have fought with the person at the counter of the airline. y no hubiese buscado mantener mi paz para poder venir acá a entregarles este No, mensaje. I wouldn't have thought. And I wouldn't have thought to have my self-dominion and peace so that I could travel and be here this morning with you. Así que les invito a que le pidan al Dios que da todos los dones So I invite you so that you can ask the God that gives all the gifts. para que como a este tímido, So- Dios ahora lo usa para predicar, So just as he takes this shy man who is being used to preach the word, ustedes puedan recibir un poder y una revelación sobrenatural de su palabra so you can receive the power and a supernatural revelation of his word, para poder guiar a la gente a la única verdad so that you can guide people to the only truth, que es Cristo Jesús that is Jesus Christ, y a mostrarles el Evangelio. and to show them the gospel. No es más que reconocer It's nothing more than just recognizing que Cristo vino a la tierra that Jesus came to earth, siendo Dios, even as being God, murió por nuestros pecados, and he died for our sin. resucitó y venció a la muerte He resurrected and defeated death, y nos dio vida eterna. and he gave us eternal life. Muchísimas gracias. Thank you very much. God bless you. Thank you, my brother. ¿Cuántos dan gloria y gracias al Señor? How many can give glory and thanks to the Lord? We have